কিন্তু ব্যবহারটা ভালো কর, তার তো বাবা মা তোর জন্য তো মানে জীবন দিয়ে দিচ্ছে, যেটা চাইছিস সেটা, খারাপ কিছু না, সব জানি জানো। আমিও তো তাই বলছি, মনে হচ্ছে আরে কি টেবিলের উপর রেখেছিস? गाइस मैं कार रेसिंग में चुप हो गया था क्योंकि मैं आज सॉन्ग देकर करूँगा ये कार रेसिंग गेम, बट मैं यहाँ पर चुप हो गया था, तो चलिए फिर से सॉन्ग चुप हो गया था। थोड़ा बात कर लेते, सोचा क्योंकि मेरे मम्मी मुझसे फ़ोन छीन लिया, इसलिए 2 घंटे के लिए। वो चिल्ली कितने जोर से आ रहा है, ओए मुझसे मारेगा ले, ओए शिट क्या हो रही है? থেকে তোমার লেগেছে ওখানে, ওটা রং ফং নয়, এই তো ভালো করে দেখো এখন নামানো গেছে প্লাস্টিক না, প্লাস্টিক তো এইটা ওখানে ওনার বাইকে কি হয়, ওনার বাইকে তো ঝুঁকে ঝুঁকে আছে, চেপে গেছে দেখতে পাচ্ছি। বোঝা যাচ্ছে কি বোঝা যাচ্ছে, কি বোঝা যাচ্ছে? এ তো আমি ভালো করে দেখলে যে জানবে না তো জানি তাই দেখতে পারি।
इधर है, इधर है, खुद ही धक्का मारता है। ले ओए ले ले ले, ये खुद ही धक्का खा लिया। चलो चलो तो गाइस मैं 4 बार खेल लिया ये गेम और मैंने ये चीज़ ले लिया। तो अभी मैं ऐड वगैरह आएगा और तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलते किसी और वीडियो में।